Nanalo ang blue. Ang puti, andyan na si number 12. Andon si number 32, Publico. Number 03, 2 points. Andon na si Jude Machu, 2 points. Pinasa kay Dingwasen. Dingwasen, napunta kay number 6 to Jude, 2 points. Number 2, 2 points. Abet, depensa ka, Abet. Wala. Abulaga. To Dingwasen, 2 points. Ano na si Dingwasen? Dingwasen, 2 points. 5 points. Nashoot ka, hindi nashoot. Pass break, pag isa mo. Crack. Ayan na si Abulaga. Uy, 2 points. Abulaga. Number 2, 2 points. Still black. Anda na naman si Dingwasen. Easy 2 points. Quarter pa lang. Ando na naman si Dingwasen. Foul. Number. Ando na naman. Andran. Andyan na. Andyan na kung sino ang malaking katawan siya. Mabilis tumakbo. 2 points. Ando na naman si Dingwasen. Easy 2 points. Porcero. Guzman. Ako ni Kimutao. Nag-fake. Tumira. 2 points. Ako naman ni Estebet. Inasa. Kay Manzano. So, Bunaga. So, Dingwasen. Wala. Akin to. Sabi ni Kimutao. Publico. Publico on the run. Publico. Basket. Kagawan. Nandiyan na siya Bunaga. Si Dingwasen. 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 Boy. Ano na naman si Dingwasen. Dingwasen. Late talaga, George. Number 4. Dingwasen. 2 points. Number 1, 2 points by number 1. Number 5, pass to number 4. Still, number 4, Dingwasen. He's still there. Layup. Number 5. Mr. Preston. Yay! Nawapungo! Pass break to number 2. Isipay ko na. Isa pa. Iyo. Ang lamang. Andiyan na si Abunaga. 2 points. Naribaw na. Dingwasen. 2 points. Malapit na. Malapit na isang buwan ng lamang. Si Emilio Esteban, 3 points. Pagtagan si Voltorio. Wala. Gimutaw. Abunaga. Abunaga pa rin.
Ipinasa kay number 11. Natapangan. Nakuha ni number 6, Manzano. Si Paul. Number 11. Wow. Number 5. Ano na. Pinasa kay number. Ano na, Gimutaw na bitawan ng bola. Ito na, kapag din ay. Kaya nila si Justin Black. Ayan na. Jabulaga, nakaso, 2 points. Sayang, ipinpasa ini Kapuyan. Number 73, 2 points. Kami ni Mr. Kapuyan ah. Ayan na. Ayan, si Kapuyan. Kapuyan, 2 points. Ako mayaman. Ayan na, guwapo niya. Baby. At si number 6. Mito, nano na si Jude. Wala. Ako ni Publico. Publico. Wala. Nakuha pa rin ang mga white. 2 points. At si number 2, Jude. Kapuyan! Takpong na yan! Ang puti, umaragasa. Pinasa. Tornea, 2 points. Number 9. Kawan is the best. To Abunaga. Pinasa kay Justin Black ngayon. To Abunaga. Abunaga, 2 points. Envoltorio, layup. Bali-bali layup to the Tuwira, 2 points. Jude. Dingwasen. Jump shot. 2 points. Dingwasen. Stress. Ayan na si Publico. Wala. Number Envoltorio, number 1. 2 points. Jude, 2 points. Number 2. Yan na, si Publico. Ano na? Layup. 2 points by number 3. And Jude. Na si Abunaga. Abunaga, layup. 2 points. Mr. Black. Yan na, Piningwasen. Dingwasen, 2 points. Masatin. Justin Black Moyo. Ayan na! Nabitin. Yun. Sabi nila kamukha daw niya si Ibon. Pasa ulit. Abunaga. Ayan na si Justin Moyo. Kita naman